ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधारानी। जगतर कर्ता परमेश्वर कृष्णचंद्र सच्चिदानंद आनंदगद अशरण शरण अघटन घटन आनंद स्वरूप श्रीकृष्ण चरणारविंदरे एवं माँ राधाराणी चरणारविंदरे ये सेवकर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करुवा मोर समस्त हरिप्रेमी समस्त कृष्ण प्रेमी चरणारविंदरे ये सेवक प्रवृत्त अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आपण माने श्रवण करिसंती श्रीमद् भगवत गीता। आपण माने श्रवण करिवे श्रीमद् भगवत गीतार नवम अध्यायर पंचम श्लोक राजविद्या राजगृह जगर। भगवान अर्जुन को कहउछंती, अर्जुन युद्ध क्षेत्र थाई जेतले युद्ध करिवो नाही बोली मना करि दैछंती। आत्मीय सज्जन मान को देखि यार दृढ़ जवाब रे भगवान कृष्ण बुझेबारे लागिछंती अर्जुन को। दृढ़ भाव माने हाथ हत्यार नुहे कि क्रोध नुहे, बंधु प्रति बंधुर जेपरी भाव रे स्नेह भाव रहे सेहीपरि भाव रे भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझेबारे लागिछंती। आउ अर्जुन भगवान कृष्ण को आउ सखा बोली देखु नांती। अर्जुन भगवान सुख को गुरु बोली भावी श्रवण करुछंती भगवान से ज्ञान तत्व को। तेणु आमे माने मध्य अभाग्य ए लेखा केबे ठारु हेछि, केते जुग गलानी यही चलीछि, किंतु आमे ताहा आज श्रवण करुछे, पठन करुछे, मनन करुछे, चिंतन करुछे। तेबे आसंतु भगवान कौन कहउछंती आउ अर्जुन को जे भगवान कहउछंती जे ये सृष्टि रे जे समस्तଙ୍କ पाखरे अछंती से सबुठारे अछंती याको भल भावरे बुझिबा उचित। केमिति से भगवान अछंती? न चंमत्स्थानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वरम् भूतभुन्नं च भूतसो ममात्मं भूत भावनः। अर्थात भगवान कहउछंती जे समस्त सृष्ट पदार्थ मो ठारे नाही। मोर जोगेश्वर देख, जदिओ मु समस्त जीवर धारणा पोषण करता अटे एवं जदिओ मु सर्वत्र विद्यमान अछि, जल स्थल अनल दृश्यमान अदृश्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड रे पूरी रहिछंती, भगवान कहउछंती तथापि मोर आत्मा समस्त सृष्टि रे मूल अटे। याको भूल बुझिबा उचित नुहे। ए भौतिक सृष्टिर पालन और पोषण कार्य भगवान प्रत्येक भाव में संपृक्त नुहंती। आमे बेले बेले देखू, आमे भी पढ़िथिलु पूर्व जो माने पूर्व पाठ पढ़िथिले, एबेकार पाठ नुहे, होता 10-12 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले देखू एक आटलास चित्र कांध उपरे ग्लोब को धरिछि। ये विराट पृथ्वी को धरी से खूब क्लांत होई पड़िला परी सेपरी धरी नाहंती। एक आटलास को जो कांधे की धरी आमे देखुचे जे पृथ्वी को से कांधे की रखिछि। आउ ये पृथ्वीर भार सहिबा पई से क्लांत शांत हो जाउछि। से आटलास चित्रटी
भगवान श्रीकृष्ण सेमिति पृथ्वी को धरी नाहांती बा ग्रह नक्षत्र को धरी नाहांती ना अनंत कोटि ब्रह्मांड को सेपरि भाव धरी नाहांती। तो ये चित्र को कृष्णकर स्पष्ट ब्रह्मांड को धरिबा धारणा पोषण करबा उचित नुहे। भगवान कहउछन्ति जे जदियो सबु किछि तांको ठारे अछि तथापि जे स्वतंत्र अटन्ति कौनसी सह संपृक्त नुहंती। ग्रह उपग्रह मान अंतरिक्ष रे भाषा बोलुछन्ति। ये अंतरिक्ष भगवान का शक्ति अटे किंतु से अंतरिक्ष ठारे भिन्न अटन्ति, से स्वतंत्र भाव रे अवस्थित। तेणु भगवान कहउछन्ति जदियो से माने मोर अचिंत्य शक्ति रे अवस्थित तथापि भगवान हिसाब रे मु सेमानकर स्वतंत्र अटे। यह हूँ भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति। आ वैदिक अभिधान रे कहि भगवान तांकर शक्ति प्रकाश करी अचिंत्य भाव रे तांकर विचित्र लीला प्रकाश करुछन्ति। तांकर शरीर विभिन्न शक्ति रे पूर्ण एवं तांकर संकल्प ही प्रकृत रे कार्य करे हुए। जहाँ इच्छा करती इच्छा मात्र के ये कोटि ब्रह्मांड रे सेया ही घटे। वैकुंठपुरी थाई गोलक वृंदावन रे थाई जहाँ मन भितर संकल्प करती, जहाँ मन भितर चिंतन करती, जहाँ मन रे चाहती ये कोटि ब्रह्मांड रे जेकोसी स्थान को जेकोसी समय ताहा संगठित होता है। आपण माने कहिबे जदि भगवान कृष्ण भगवान एकथा गोलोक वृंदावन रहबा तांको नित्य धाम रे रही ये कोटि ब्रह्मांड को आत्मजात करुछन्ति आउ जहाँ चाहूछन्ति से कोटि ब्रह्मांड रे जेकोसी स्थान रे ता संगठित हबो। तबे पृथ्वी रे बा दे धरित्री रे ए मर्त्यपुर रे काहे कि से जन्म नियंती। भगवान तो से वैकुंठपुर रे थाई रावण कुंभकर्ण कंस आदि दैत्य मान को विनाश करि पारन्ते तले एते बाट काहे आसुछन्ति, काहे छोटरू बड़ होउछन्ति, एते कष्ट पाउछन्ति, अपमान पाउछन्ति, युद्ध करबा को मते तांको करबा को पडुछि। ए सब भगवान पर लीला। आमे जाको कष्ट कहूचे भगवान ताको कष्ट कहते ना। आमर शरीर जहाँ गठन, आम मनर जहाँ भी अबिलता, आम मनर जहाँ भावना सेटा ही आमको कष्ट लागे। ये शरीर कष्ट ग्रहण करे किंतु परमात्मा का अंश आत्मा केबे कष्ट अनुभव करे नहीं। जीवात्मा ही कष्ट अनुभव करिथाए, जंत्रणा हेले जंत्रणा को अनुभव करिथाए, दुख सुख मोह माया आदि समस्त विकार को से ग्रहण करिथाए। किंतु भगवान नित्य धामर आनंद चाहा से जोठी जोपरि भाव रे रुहंती ना काहेकि से परम धाम ही पालटि जाए आ सुख शांति ही विद्यमान करिथाए। नहले युद्ध क्षेत्र रे एते घटना घटी सारिबा परे मध्य तांको मुख केबे परिवर्तन हे नहीं। सबुदिने से हस समूह, सबुदिने तांको मध्य अंतर रे खुशी, कारण तांको जाय से नहीं ये संसार रू किए गला, किए आसिला, किए जीव, किए न आसीबो विधिर विधान से लिखि देइछन्ति, ताही संगठित हेबो। तेणु एतिरे म्रियमान हबा, दुख करिबा, कष्ट करिबा यह भगवान पक्षे संभव नुहे। यही प्रकार परम पुरुष भगवान को बुझिबा उचित। आमे किछि करिबा पाई भाबुछु किंतु अनेक प्रतिबंधक अछि एवं बेले बेले आमे सेपरि भाबुछु जेपरि करिबा संभव नुहे, ता हुए नहीं। आमे इच्छा अनुसार किछि हुए नहीं, इच्छा ता इच्छा हुए। सी न चाहिबा तक ए गछर पत्रटी भी हलिब नाही, सी न चाहिबा तक ए कार्य किछि ही परिबो नहीं। दिन हबने ना राति हब नहीं, वर्षा हबने ना पवन हब नहीं। तेणु तांको कृपा, तांको दया, तांको माया रे ए संसार रे सब किछि संगठित होउछि। किंतु श्रीकृष्ण जेतेबेले किछि कहिबाकू इच्छा करंती
से केवल इच्छा कले सबु काम एते सुंदर भाव हो जाए जे कई कल्पना करें यह किपरि होउछि। आकाश रे केते रंगर विछुरित सूर्य किरण तैयारी हो जाउछि, ऋतु संगे संगे परिवर्तन हो जाउछि। सूर्यंकर कण किरण टाण खरा जिते सारा ब्रह्मांड को आलोकित करुछि, बेले बेले भसा बादल मध्य सूर्य को ढांकी देउछि, छाई आलुर खेल करुछि, अंधार हो जाउछि, वर्षा होउछि, पवन होउछि, घड़घड़ी बिजुली मारुछि। ए सब तांको इच्छा रे ही होउछि। भगवान एक कथा भल भाव बुझाई देइछन्ति, जदि से समस्त भौतिक परिप्रकाश पालन और पोषण करता अटंती, तथापि से भौतिक परिप्रकाश को स्पर्श मध्य करती नहीं। जेपरी जल मध्य पद्म फूल फुटी थिला, पद्म जलू बाकी बाहरी थाए कि जल ताके स्पर्श करि पारे नहीं। सेहीपरि भाव में संसार तांको लोमक उपरे विराजमान करिछि, किंतु ये संसार भितर आसक्ति भाव तांकर नहीं। केवल तांकर परम इच्छा शक्ति बल रे सब सृष्टि होउछि, सब पालन करा जाउछि एवं सब पोषण करा जाई एवं सबुर संहार मध्य होउछि। सेही सृष्टि, सेही स्थिति, सेही मध्य प्रलय। तांको मन और तांको मध्य रे कोनसी तफात नहीं। तांकर मन जहा, तांकर हृदय जहा, तांकर समस्त इंद्रिय सब काम करि पारंती। आमर चक्षु आमे केवल देखि पारिबा, आम कर्ण आमे केवल सुनी पारिबा, आम हाथ आमे केवल करि पारिबा, आम जिह्वा आमे केवल कथा कहि पारिबा, किंतु भगवानकर प्रत्येक अंग सब किछि कर्म करि पारंती। केवल तांकर परम इच्छा शक्ति बल रे सब सृष्टि हो जाउछि। तांको मन तांको मध्य कौन तफात नहीं। जेपरि आमर भौतिक मन और आम भितर तफात, सेपरि तफात भगवान कटारे नहीं, कारण से परमात्मा अटंती। एक संगे भगवान प्रत्येक पदार्थ रे अछंती, तथापि साधारण लोक बुझी पारे नहीं से किपरि व्यक्तिगत भाव रे विद्यमान अछंती। से दिन आपण माने विचार करंतु, भगवान कृष्ण 16 सहस्र नारी मान को जेतेबेले रमण करिथिले बा सेमान विवाह बंधन रे आबद्ध होइथिले, नारद विचार कले कोटिए दुईटी नारी की तो संभालिबा बड़ कष्ट, ये भगवान 16 सहस्र 61 नारी विवाह करिसंती। ये विवाह कले ये गृह कार्य बा जने कर्ता हिसाब रे, गृह कर्ता हिसाब रे 1,1,1,1,1,8 नारी सहित किपरि भाव रे माने संसार तुलौछन्ते। जेतबे नारद परीक्षा करिबा पई आसीथिले ए मर्त्य भूमि को, आ जहा देखिले ताहा आपण माने निश्चिंत श्रीमद् भागवत महापुराण रे पठन करिसंती, जानिछन्ते। मु विशेष किछि कहबा को चाहू नै। जो पुर को गले से पुरे भगवान को दर्शन कले, लक्ष्मीपुर को गले प्रभु अछंती, राधापुर को गले प्रभु अछंती, सुशीला जाम्बवती जहा जहा पुर को गले, सत्यभामा जहा जहा पुर को गले भगवान कृष्ण क्षेत्र विराजमान होइछन्ती। आउ लौलिक लीला गृहकर्ता हिसाब से कार्य संपादन कर नारद निज चक्षुरे ही देखि पारे। जिते स्थूल शरीर प्रत्येक पाखरे देखिए विद्यमान अछंती, तेबे सूक्ष्म शरीर रे अचिंत्य भाव रे जा भागवत कहले जगन्नाथ दास, सकल घटे नारायण अनादि परम कारण, गोविंद 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 पदुग
ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ସକଳ ଘଟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଜଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେତନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିହିତ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଯେପରି ଆମର ଭୌତିକ ମନ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ୍, ସେପରି ତଫାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ। ଏହା ହେଉଛି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଯୋଗମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିରାଟରୁ ବିରାଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୃହତ୍ତରୁ ବୃହତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଦିନ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେବେଳେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଏ ବାଣର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା, ଆଉ ଉତ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହିମାମ୍ ତ୍ରାହିମାମ୍ ବୋଲି ଡାକିଲା, ରକ୍ଷା କଲ କୃଷ୍ଣ, ରକ୍ଷା କର କୃଷ୍ଣ, ରକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ସମୟରେ କରିବେ କଣ? ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତ କେମିତି କରିବେ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଏପରି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଉତ୍ତରର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଚାହିଁବେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହବ। ଏ ସଂସାର ଆତଜାତ ହଉଛି ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ, ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି, କିଛି ବିଦ୍ୟା ଘୋଷିପାଠି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ବା ସରାକୁ ଧରା ଭଳି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ, କେତେ ଧନ, କେତେ ବଳ, କେତେ ଅର୍ଥ କୋଉଥିରେ ଲାଗିବ? କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଅନେକ ଜୀବନ ଅଚେରେ ଚାଲିଗଲା। ଖାଲି ଯେ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କେତେ କେତେ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅର୍ଥ ନଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଲୋକବଳ ନଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ବାହୁବଳ ନଥିଲା? କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ଅର୍ଥରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା, ନିଜ ଘମଣ୍ଡରେ ବାହୁବଳରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା, ନିଜ ବିଦ୍ୟା ପାରିଦର୍ଶନରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା, ଏ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାରଣ ତୁମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନାହଁ, କି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ।
ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବାରି, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ଏ ସଂସାରରୁ, ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ହିଁ ନେଇ ଯିବା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯାହା ଏଠି ଅରଜିଛେ, ଯାହା କରିଛେ, ତା ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ସାଥିରେ କେବଳ ଯିବ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯେ ସୁକର୍ମ କରିଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଥିବା, ତେବେ ପୁନରାୟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମକୁ ପୁଣି ମାତାର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ମାତାର ଜଠରେ ଶୟନଂ। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଚକ୍ର ଚାଲି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି କିଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ଅଚିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିସର୍ଗତ ବିହିତବେ। ଏ ସଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଏ କର୍ମଭୂମିକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଥାଏ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ। ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଅଧମ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଗ୍ବାଦିନୀ ମୋ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଇ ଏସବୁ କାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ନିପଟ ଗଧ, ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ଯାହା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମା କଠରେ ଯାହା ବସି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଶ୍ଲୋକାଙ୍କର, ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଉଠି ଗଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିବନି କି କିଛି କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିଉ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା, ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯାହା ହଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଶୋକାଙ୍କ, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଏ ଶ୍ଲୋକାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୃହ ଯୋଗର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି 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 କରିବେ ଭବୁ ପାରି ହରି ଚେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟଂ ଭୂତି ଧ୍ରୁବାନିତି ମତି ମମମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣि ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ।